એવીની ક્લાસ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સરે મિત્રોનું હું દિલથી સ્વાગત કરું છું। આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરવાના છીએ ધોરણ 7માં આપણી ગણિતની પ્રશ્ન બેંક આધારિત જે એકમ કસોટી મિત્રો લેવામાં આવી તારીખ 10/8/2024 અંતર્ગત તેના પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરીએ આ વિડીયોમાં। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। તેના પહેલાં તમે ખાસ ચેનલમાં નવા છો તો ચેનલને પણ અવશ્ય સબસ્ક્રાઈબ કરી વિડીયોને લાઇક અને શેર કરવાનું પણ ન ભૂલતા। प्रश्न 1 है एनो अ है विधान साचुं बने ए रीते खलग्या पूर्ण करवानी है। अहींया कोईपण 3 तमारी खलग्या पूर्ण करवानी हती परंतु आपणे दरेक खलग्या जोईए। पहलो प्रश्न है -9 वत्ता -5 तो माइनस माइनस तो प्लस थई जाए अने 9 ने 5 14 थाय पण केवुं आवशे -14 आवशे। बीजुं छे 23 वत्ता -23 तो प्लस माइनस माइनस थाय एटले आपणो जवाब आवे छे मित्रों अहींया बराबर 0 है एटले के 0 मित्रों आवे एवी रीते जवाब मूकवानो छे तो आपणो जवाब आवशे -23। त्रीजुं छे -7 प्लस खाली जग्या बराबर -7 तो मित्रों अहींया आपणे 0 मूकीए तो ज -7 जवाब आवे। चौथुं 4 वत्ता 5 -5 बराबर तो अहींया मित्रों आपणे 5 संख्या छे तो अहींया आपणे 4 मूकवा पड़शे बाकी रही संख्या। पांचमું છે -42 वत्ता 42 तो माइनस प्लस माइनस थाय तो 42 42 0 थई गया। छठું -34 वत्ता 45 बराबर 45 तो अहींया मित्रों 45 आवी गया तो बाकी 34 रह्या तो अहींया -34 मूकीशुं। तेवी रीते मित्रों सातमुं छे खाली जग्या -36 वत्ता 25 तो 36 माइनस प्लस माइनस थाय तो 36 मांथी 25 जाए तो केवा 11 पण केवा ऋण रहेशे -11। पछी 58मो छे खालिया वत्ता 7 बराबर 7 वत्ता -54 तो आ बाजू 7 आवी गया तो -54 बाकी रह्या जे आपणी खालिया बनशे। 9मुं छे मित्रों खाली जग्या वत्ता 45 -10 मित्रों अहींया तमे जोशो अहींया 24 बाकी रह्या छे तो अहींया आपणे जवाब पण 24 आवशे। 10मुं छे 45 -54 बराबर खालिया 9 सॉरी तो अहींया मित्रों जवाब शुं आवशे -54 आवशे बराबर। चालो हवे आपणे आगळ जोईशुं। 11मुं छे बराबर तेमां मित्रों -24 आवशे। 12मी छे खालियामां 27 आवशे। 13मी खालियामां -35 आवे। 14मुं छे पूर्णांक संख्यानो सरवाळा माटे खालिया तो सवृत अने समक्रमी छे अने 15 पूर्णांक संख्यामां बादबाकी माटे समक्रमी नथी तो अहींया खालियामां शुं आवशे नथी। चालो हवे आपणे आगळ जोईशुं। अहींया योग्य जोड़का जोड़वाना छे। पहेलुं छे मित्रों एनी अंदर जोड़कું बनशे पहेलानी सामे तो कि आ जूथनो गुणधर्म लागू पड़े छे। बीजी खालियामां तटस्थाननी संख्यानुं अस्तित्व छे अने त्रीजा मित्रों जोड़का माटे क्रमनो गुणधर्म लागू पड़शे। एना पछी मित्रों नेक्स्ट बीजું जोड़कું छे क्रमनो गुणधर्म तो मित्रों क्रमनो गुणधर्म एटले के सी जवाब आवशे। जूथनो गुणधर्म तो एमां मित्रों ए जवाब आवशे अने तटस्थ संख्यानुं अस्तित्व जेमां बी जवाब आवशे। चलो सी विभाग नंबर सी नी बात करिए तो एनी अंदर पण मित्रों जे पहेलुं छे तो पहेलानी अंदर मित्रों आवशे क्रमनो गुणधर्म। त्रीजुं छे अहींया त्रीजुं मुकाई गयुं छे आम तो बीजुं आवे तो एनी अंदर मित्रों आवशे तटस्थ संख्यानुं अस्तित्व अने छेल्ले तो जूथनो गुणधर्म छे। चालो हवे आपणे आगळ जोईशुं खरा खोटा। प्रश्न 2 नो अ छे नीचेना विधानो खरा छे के खोटा ते जणाववाना छे। पहेलुं कोईपण बे ऋण पूर्णांक संख्यानो गुणाकार ऋण मळे छे तो आ विधान खोटुं बने बराबर। बे ऋण पूर्णांक संख्यानो गुणाकार हमेशा शुं मळे ऋण न मळे धन मळे। बीजुं कोईपण बे पूर्णांक संख्यानो गुणाकार पूर्णांक संख्या ज मळे तो आ विधान साचुं छे। चालो त्रीजुं छे पूर्णांक संख्या गुणाकार माटे समक्रमी छे तो आ विधान साचुं छे। चौथुं छे -1 गुण्या -1 बराबर 1 जवाब तो आ विधान पण साचुं छे। पांचमुं छे ए मित्रों विधान छे ए खोटुं बने छे। छठ्ठुं विधान छे ए साचुं छे। सातमुं विधान पण साचुं छे। आठमुं विधान मित्रों खोटुं छे। नवमुं विधान छे ए साचुं छे। 10मुं छे कोईपण संख्याने 1 वडे गुणता परिणाम ते ज संख्या मळे तो आ विधान पण साचुं छे। 11मां मित्रों जवाब आवे छे ए पण साचो छे अने 12मुं तो एनी अंदर मित्रों विधान खोटुं बने छे। हवे प्रश्न 2 आपेल उदाहरण मुजब कोष्टक पूर्ण करवानुं छे। मित्रों अहींया तमे जोशो -5 पछी अहींया मूकेलो छे 25 तो हवे शुं जवाब आवशे बराबर ए आपणे पूर्ण करवानो छे। तो मित्रों अहींया आपणी जे खालिया पूर्ण करवानी छे -5 तो एवी रीते मित्रों अहींया -20 अने -25 5 5 छे एनो मित्रों क्रम वधारवानो छे बराबर। अहींया -3 बराबर पछी मित्रों -12 अने -15 आवे -12 -48 अने -60
એવી રીતે અહીંયા ગુણાકાર માટે જોઈએ તો 7 તો પછી 84 અને 105, 8 -84 અને -120, 10 -96 અને -150. ઉદાહરણ મુજબ આપણે ગણતરી કરવાની છે. અહીંયા જુઓ -11 બરાબર, તો 88 આવ્યા, 11 8 88 અને 11 6 66 થાય બરાબર. એવી રીતે 4 તો -32 અને 24, 16 તો 128 અને -96 થશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા બીજા જે દાખલાઓ છે પ્રશ્ન 3 ગણતરી કરી પ્રશ્નના જવાબ આપવાના છે, કોઈ પણ 2. ખાસ આ પણ આપણે મિત્રો ટૂંક સમયની અંદર તેનું સોલ્યુશન બનાવીને મૂકી દઈશું બરાબર. અહીંયા દાખલાઓ છે બરાબર, પણ આ દાખલાઓ એકવાર તમારે ઘરે બેસીને એકવાર અવશ્ય એનું સોલ્યુશન તમારે જાતે કરવાનું છે, એટલે તમને પણ આઈડિયા આવે કે આપણે કેવા કેવા દાખલાઓ પૂછાયેલા છે બરાબર. અને જેથી કરી તમારી આવનારી પરીક્ષાની અંદર પણ તમને જો આ દાખલા પૂછાય તો તમે સારી રીતે લખી શકો. અમે આશા રાખીએ છીએ તમને આપણો આ વિડીયો ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે, અને વિડીયો ગમે હોય તો મિત્રો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું પણ ન ભૂલતા.